kablaaw, kakabsat, adamanen ti Kapitan Ilocano Stories para kadakayo. Kapitan Inteng! Anyamat day ta nga arubayanan, nagrugit. Ay, di mo mat ibagat ti kasta, Tabinigat, kan minalamot nga agwalwalisak, maray. Saan adita arubayan nyo ti ibagbagak? Jay arubayan da marituyang. Kuna lakit din no ti arubayan may. Nagadong agpayso ti agkaiwara. Bulong kan papel. Di na pa'y mawalisan. Ay, kasano ang mawalisan na, maray. Kat minalam, binigat, inaldaw, amapan makichismays. Ay, win nga rod Adda pa'y nakaibaga kanyak, nakasapsapa pa'y laang mapanan makichismays. Always on time. Ay, unay lakit din jay ako marita. No jay kumarubayan na tiwalisan na, di mayat. Ay, sus! Siyak man na yung tipag-chis-chismisan niyo. Ada kamot gayam di malikodan me, maray. Itayak pa'y ditaw eh. Iso nga amin ng bagbagayaw ng ikaw. Awang magkididakas ng imbagbagami Saan ka de maribanang? Ay, pudno dayta, marikwanag. Dagiti imbagbagami kat pudno. Ngamen, talaga anarugay ti arubayan nyo, marituyang. Di mo pa'y mawalisan, Mike. Ayunan niya. Apay nga italaang anadlaw ko dayta. Inuray na kami pa'y anang ibagakan ka. Apay maray, di mo makita dagiti nagado awara di taparaangan yaw? Saan nga road ko kumaray? Inuray ko ada kayo ti mangibaga kanya. Unay ka day taki na arap mon. Ala, mabit lang nga road atay nakaglinize. Ingkan, darasan. Ay, Masapul pa'y lagayam maibagakan kuana. win nga rod Imbag tana ibagataken kuana. Naglilinis ka mo't marituyan. Ay, wen, kapitan, tanay kababain mo't kadagiti ka aruba. Nagrugit to'y arubayan, may. Ewan atan masungat pa iti balayaw. Nasken ano masungat kit nalinis akitaan. Wen, kapitan. Kasta kumaakanayaw. Wen, kapitan. Kanayunan nga agwalisak. No makita dagiti ka barangayan dayta, tuladin da ka. Iso nga raw, nga agpadpa-display ak dito nga agwalwalis, kapitan. Di ka gisim-isim ta makita dayta bungal mo. Ay, mayatlat ka. Bagay ko, may. Bagay mo ti bungal? Ti umisem. Nakaluto ka, Tuya. Ay, dayta ada gusti damagam, kat nabambanugak. Nakabanlugan? Naglinisak di tarubayan. Di mo nadlaw anadalusan. Jack nadlaway. Tanay, mabibisinak. Si kantagluto. Nagsakit ti sikat ko anagmalmalum anagwalays. Anya? Ay, agluto kan. No di mo kayat aday tarupam ti sarunok awalisan. Naggagat ka matang na natuyang. Ayun ako raw. Nagdalusan da ito'y arubayan yaw. Wen, tainaldawen alinisa. Ide, ti arubayan nyo ti karugitan. Ita, isun ti kalinisan. Ay, nadlaw mo matgayam ko raw. Ay, nagmayat gaya makitain no naglinis ti arubayanan niya. Pudno day ta ko raw. Nay, nanatuyang. Adda natin nagabulaw. Ay mabit laang tapidutag. Yak kayat nga damatinag nga uray may sabulaw. Nay, apay ngay analayos daytoy balay, inteng. Wala nagpaiso. Apay ngay. Nagarbis lang idirabe Hangam ita, naglayos mo tan. Kasano ngay anapasamak dayta? Ay, ingkaman kitaan no apay. Ay, jay samot kanal. Day, apay nga akitaan nak itikasta. Ay, di nakibaunan dungaw. Taapay, asino kumati ibaon ko, kat dudwa talaang mait. Hindi kwarong nga.
Awan ni Kwarog, napan nagpasada. Ay, di rumbang ngay baunak ta kapitanak. Anya, Kapitanak nga ron. na, no kapitan ka dito'y barangay Kabildatan. Dito'y balay. Saan? Na, Nala, ingka kitaan dya kanal. Darasan! sige. Papanak na lagot. Ay, apay nga taaya analayos ijibalay. Kita man analayang daytoy kanal, no apay. Kapitan, Oops, na! kanya tararamidem dito'y kanal. Edit aramidam dito'y kagawan. Ay, napan ngamin ti danom di ta tersenak. Dito'y kanal tinaggapuan na. Nagpapada tayaw. Na, uray da kayaw, nalayos kayo, man. Naggapuan aya daytoy a kanal. Kun nakapulatan na. Nusurutan ta daytoy a kanal. Lumabas ije balay da marituyang ken kabadong. Kasta aya. Iso akaya ta sa wenday ta. Ijay tayan ti problema, kapitan. Ay, na, inan ano daman nga tanday ta kanal. Walis ditoy, walis ijay. Iso naglinisin to'y arupaya ka. Marituyang! Oh, marikwanang. Apay anak ikaruba ka? Walis ka, walis. Iso ang nagbaradon di kanal. Nay, no sa anak nga agwalays, nagado reklamo yaw. No agwalisa, agreklamo kayo lata. Hay, diyak mo, no anya ti pagluglugarak, maray. Nalayos kami nga road. Ay kat ano sa inyo Nga main, ibulbuleng ko di ta kanal, dagiti walwalisod. Anya! Wen, maray. Ipapaanod ko ijay dagiti maururnong ko abulbulaw. Ay, pero wisyo kalatamat, maray. Di ka man agsao iti kasta. Bawal mo ti agpuaw. Anya ngay nga rod taramidag. Ay, da kayo nga opisyal. Saan kayo ang maawatan? Na, kastalatan ti aramidam, maray? Agwalwales? Iso nga rod ter aramidag nga inal daw, maray. Hangam ama, marituyang, nalayos kami. Nagadaw ti bulong ang nagbarado iti kanal. Basol ko manan. Ay katwan kanayon mo't ngamen nga agibelang ka iti bulong iti kanal. Wen taigay ti pangibulbul nga kadagiti bulong amawalis ko. Ay, unayan aya. No nalayos kayaw, ay katawan bibiyang ko ditan. Basta tinapatag, nalinis to'y arubayan may period. Nagrigat aglinis iti ka na lang, Kyle. Narigat Agam nasken nga glinis kayo. Da kami lang nga tanaw. Paglinisan nyo nga raw, ti kapitan akas kanya. Dagi jay kumagibalbal lang iti basura jay kanal ti aglinis, ang Kyle. Kas kininanatuyang. Numero 1 apasaway. Ay paglinis sakit din ti bakbakitan. Apay nga minta bakbakitan nga gibalbal lang iti basura jay kanal. Linisan nyo kit di. Nagadukat a reklamo yun. Sige, tay baga kadag iti tanod ka, taglinis kami. Tuyan, si kamat ti pag-istoryaan dagiti tattao di tarwar. Bayam. Anya ayang amin ti inaramid maw. Awan, adaya mo't inaramid ka. Ay adda, tuyang. Bayam amaumada. Adula aming nga muda. Maray, kitaam ni Marituyang. Ay sos, agwalwalis manin. Sapay kumita ditoy. Inton kwan, umisab. Huwag nga raud. Kas lamangin insulto ti isem na. Wen nga rod Sapay kurang matingipan na. Inggaman pagsardangan nga agwalays, maribanang. Ay, nambarak ko maray. Ay, adan tumanen maibagana. Sigurado ang adda maibagana. Kitaam Nakitam din ang ibalangan na iti basura na. iti kanal. Ay na, aglayos tumanan to tirsenak. Ay, uray je balay mi Apay maday ta ako marita. Nagalas at talaga ti ugali na. Ay, win nga rod maray. Sapay ipayapay na tiwalis na. Ay na, kayat nan samot nga gaapatayaw. Bye-bye amon.
Sikat ti makapanunot iti nasaya at maray. Hmm. Isabaybayan tan. Datan, tagpasensya. Inteng. Ay, agreeing ka man. Ay, nakasapsapa magre-ring ka. Ingka agkaras iti danom. Iyay! Ay, nalayos man ang dito balay. Ay, nabigbigat. Ay, nalayos nga rudan to'y balay. Ah, Ay, di mo urayan, adumanon di tapagid idaan ta. sapay makaturturo ka pala. Na, anya ti kayat mo. Malayos ta, wano ingka agkaras. Ako, Na, ay, tagpanunot pailaang. Ingka agkarasan naataibaon mo kat ti kapitanon. Ay, adula amin nga ibagbagam. Saan na porke kapitan ka, kat saan kan nga agtrabaho dito balay? Marikwanang! Kasano nga umayak agbayad iti utang ka, kat nalayos mat, to'y tersenam. Anya, umay kagbayad. Wen kuma, Iranampay mo tan nalayos. Si kamot laan dakin aramay. kahit italaang nga ruta na lagip ko ti umay agbayad. Magsursuron kan samay. Ay, saan maray? Awan mo't pag naak, iso ang mapanaklangan gumatang ije sa bali at Ersina. Mabitlaay. Tayalaan ka iti pagtuunam. Ay, saanan maray? Apay, Mapanak gumatangon ije sa balay. na, umay ka pa'y magbayad Umay kang bayad iti utang mo. Inton maminsanon. Ano to yan? Apay nga dyan sa bali at Teresina ti paggatgatangam. Kasano, kat nalayos mo't je Tersina ni Marikwanang. Nalayaws? Wun, jak kayat amabasa to'y saka. Apay analayaws? Jak amo So apay mapanak kumamot gumatang ijay. Ay na, saan kan amapan gumatang ijay? Mabasa day tasakam. Ijay kan sa bali at Tersina gumatang. Kapilitan na. Ay, ala, umay kantag kuyog ta. Kita amat ni Marituyang. Inawis na pa yan ni Kwarog ang mapan gumatang iti sa bali at Tersena. Wen nga road. Katnuar arigan, isumat lang taking basol. No ape analayos to Tersena. Ay, uray ijay balay. Di mano nan tidanom ijay paraangan may. Basol ni Marituyang. Talaga may. Agralitan sa, Mare. Dua talaan. Kat, anya nga rod ngay. Duwata mo lang apiktadaw. Aya, dua talaga yam nga apiktadaw. Apay, anya tinar aramid mo tuyan. Awan mag, apay aya. Nalayos ka na, nagiti duma ka ruba. Kay, basol ka? Anya iya ter aramidan. Ay na, makitkita mo tar aramidag, badaw. Binigat kan minalem nga gwalwalisak dito'y paraangan. Kain, Day talang bay. Awan basol ka. Di nakpabasulan. apay nga ibagbagada, abasol mo ka na, dahito'y mapaspasamak a panaglayaws. Dagitamot aka aruba. Saklatan ti pagpabasulan da. Saan anasaya at dagita at tao? Ay saus, naglayosan dito'y parangan yung angkail. Wen nga rod. Uray saan mo't ngagtudto daw, aglayaws. Saan mo't edi akastoy? Uray jay kalsada angkail, nalayos matain. Ay, nakimaro mo't ngagpaisaan. Ang mga nupati jay balay ko kat nalayos matain. Ay, ikakitaan na. Apay, papanandag ita karo bakwarog. Mapanda ka no jay barangay haul, agreklamo da ka now. Tapay, Dahito'y saan ama ilawlawag a panaglayos na. ay, apektado da Mike. Uray sakto pay. Ay, no kasta, umayak mo't agreklamo kwarog. Wala kagawad, tanay, apektado ka may. Wala. Uray sak, agreklamo ak may. Agreklamo tayaw. Wine, tapno maamuan wa sino ti aking basol iti daytoy a panaglayos dito'y barangay kabildatan. Agreklamo kayo amin? Pati siyak mo na. Ha? Agreklamo ka matangkail. Wenta na layos kami mat. Dito'y kabay ko ang kail. Ha? Tagkang angot ta. Mala,
Nasken nga agreklamo tay amin. Mabidla ang kapitan. Agreklamo ka, may. Wen nga Rod. Ay, asino nga iti pagreklamuan, may. No makireklamo ka, may. Ha? Ay, wanang kail. Ay. Sikat ipagreklamuan, may. Iso ang kasano amamuam nga iti reklamo, may. No si kamat ti agreklamaw. Ay, wen anya. Ay, nalipatak mo na siya gayam ti kapitan. Ay, inak nga ruden iji lamisa. Iso, ti makagapo ti panaglayaws. Isaw, kapitan! Masapol pa'y ayah nga ibagayaw. Bungal kun kunayo pa'y. Apay nga men, tanagibul lang ka iti basura iji kanal. Iso ang nagpulat, dinalayos ka men. Pangibol lang nga nga raw, kapitan. Kunakmat kan ka. Dagiti pulbulaw kat aramidam a fertilizer. Di mo ibulang iti kanal, uno iti igig. Na, una yan na panangko silang kanyak dagito'y akakaarob. Ay, naloko ka nga men. Sige, pagmultahan tayo. Ay, kasyan tayo pa'y laeng, kasyan tayo. Ay, Pasinsyahan tayo pa'y. Tana ulitin ng tupay. Pagmultaan tayo. ay, nanatoyang. Surutan tilintag ti baranggayo. Tapno saan ka, amadaksan. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunak. Dawanin ang labida tayo, aray. Kapitan Inteng. Badam, anuun tangay da iti renew a kwartata. Day nga raw, ti problema tuya. Nagadaw, maumaak pa'y kit din namang kit-kit. Idi awan kwartata, ag problema ka. Itatanaga doon ti kwartata, ag problema ka latamay. Ay, naipasikat kong aminin kadagiti kaaruba nga ado ti kwartata. Amon, dagiti ko kumaren. Amudan Ay di nakman ka sarsarita. Tapno makapanunot ang analaing, tuyang. Ay, papanak nga taaya. Ay kay Jerwar, sao ka sao. Anya aya tinaunag apam panunutam, marikwanan. Pampanunutak nga rod. No apay akalaat nga imaduti kwarta da marituyang ken kabadong. Apay nga may nanas ka na panunutam pa'y laeng. Nangalaan da nga ta iti kwartada. Nangabak da siguro Ne, sumungad ni marituyang. Damagak mang kang kwana. Sige, siyak ti umuna nga agdamag. Siyak! Ay, siyak, Maray. Maray! Adaman damagay! Ay, siyak ti umuna nga agdamag. Ay na, saan kayo nga aggid-giddan tapno maawata? Aw, anya ti damagin niya. Kwa nga men, Maray. Burbur tsa para kada kami. No nangalaan nyo kan ni Pari Badong, iti ado akwartayaw. Dayta ti damagan niya. Adapay na yun na, Maray. Sige lang, marikwanang. Agdamag kayo lata. Nag-hold up ka din ni kabadong? Anya, ay unay mo't daytan asaludsod mo, Maray. Apay, maiturod ayan ni Badong ko ti ag-hold up. Ay katsong batam nga rudan tidamdamagan may. Nangalaan nyo, aya iti ado akwartayaw. Ay, day talagayam. Naglaka ti sungbat na. Nagatidog mo't day takatawa mon. Di mo pala sungbatan ti damag may. Matuukan ka men. Ay, agkakatawa mo't latan, marikwanang. Ay, dito ganyan kit di iti maminsan. Tapno sumardeng agkatawa. Nay ka. Maray, sinong batak ka da hindi saludsod mo? Saan pa'y nga road? Rinugyam tinagkatawa. Angam di kamutla sumardengan. Mala, sung batak nga rodan.
bimak ng kamay, gaputad na napidot ni Badong ko abalitaw. Nay, Ha? nakapidutan na. Ijay sirok ti akasya. Iti asidag ti balay may? Wun. Na, kanayo nakmat alumabas ijay. Ang apay ngay, nga awan ti mapidot ko, abalitaw. Ay, hehe. Swerte ni Badong kau maray. Tauray sagpaminsan laeng alumabas ijay. Nakapidot adagos iti sanga palanggana abalitaw. Ha? Sangap langgana? Nagdakkelan abalitok dayta. Ay, naggapan na ngay nga ta. Adda nga ta nakatinag? Kan, asino kumangay? Ay, syakla ko man tinakapidot. Tapno mangipatakderak mo't iti up and down at tersenak. Ay naku kumaray. Pampanunuti nga raw no pangigastusan mi iti nagadaw a kwarta may. Anya? Nagdakkel a problema mi day tamaray. Tulungan da man kit day nagpanuna. Inteng, Apay? makitam jay akasya. Una. Apay kumangay ajak makita. Dita nga akasya tinakapidutan da pari Badong iti nga palanggana abalitaw. Anya? Wen, iso amapan ka man mo't dita. Tapno makapidot ka mo't iti balitok nga uray basit laeng. Katno dita ti papapanak iti aldaw. Dita indayon kaw. Ngamawan mat nadnadlaw ko abalito. Apay ngay nga ta. Ay, baknang dan inteng. Ay, problema da nga rod ita. No anya ti pangigastusan da iti kinabaknang da. No kaya't da di tulungak ida ngagpanunaw. Badaw, kaya't ko ti gumatang iti bisikleta. Ay, kit gumatang ka ah. Uray man pa'y sangapulo a bisiklita, tigatangam tuyak. May salaang mo ta. Sige ay, gumatang ka lang. Jay kanginaan ti kayat kaw. Wayne, tagumatang ak mamut iti helicopter. Jay kanginaan mo't laang. Wina, tapno mapanak iti balay ni kumpare ngayon tayong. Ag helikopterak, tuyak. Nay, papanan niyaw, tatabataw, kan nanatuyang. Ay, siyak mapanak gumatang iti bisikleta kwaraw. Ha? Ni tatam abadaw. Ay, anya jigatang mo badaw. Helikopter. Helikopter? Wayne, mala, itulod nakman kwaraw. Iji paggatangan, iti helikopter, iji ilay. Ha? Ay, kawan mo kapag gatangan iti helikopter ijay ilay. Ay na, kunak tumot nga minken ka. Agurder ka laangan ijay online. Ha? Ay, unang agpaisaw, tatabataw. Ijay online lang ti pagorderam. Tay deliver da pa ijay balayaw. Kasta ka day. Siyak laangan titulod mo ijay ilay kwaraw. Sige, intang arudain. Oh, badaw, agawit kan. Tayong kabantayan Jerry Niuray, akwartata. Kapitan, nakagatang akong iti bisikleta. Ay, nangina siguro niya maray. Ay, talagaan nangina, Kapitan. Apay? Among tagbisiklita? Padasig. Kita mata mga no maaksidente ka, no di mo kabisado ti agbisiklita. Ay na, kabaula, Kapitan. Amaw. Itaman pa'y mare, nga ado ti aggatang dito tersenap. Maragsakan ak nga rod maray tanay. Maibus mo ilang yan dagito'y lakaw. Sige, dagiti gumatang, agpila kayo. Sakto mo na. Wen, saan kayo madanagan? Ado ti lakaw. Awan ti maibusan. Ay, aglisi kayaw. Naa, ay sos, ni Marituyang dayta nakabisikleta. Nagpartak. Ay, Aglisi kayo. Ay. Kunak tumang aming aglisi Na- kayaw. Ay, Apayada kami ti paglisyam ngay. Ay na, jak pa'y nga ron unay kabisado tag bisikleta, amaray. ay na, Marituyan. Paagasam dagiti dinong parmaw at at tao.
Manaw ti kayat tiyaw. Nabayadak amin nun, dagiti nadong parkaw, kapitan. Nasaya at bait. Apay ngamin ngagbisikleta ka di mo amo. Ay, amok ti agmotor, kapitan. Di mo to pa amo ti agbisikleta, amo ti agmotor. Amo! Amok nga da kwartam nga gatang mo iti motor. Ado, kapitan. Na, Sanla ang adda. gatang kala gatang. Di mo mo't amo ti agbisikleta kan agmotor. Amaw, kapitan! Na, Talagang amaw! Ne, motor mananday ta ginatang mo, marituyang. Kanginaan day tawi maray. Wen, Marituyang. Ammo may akanginaan dagiti gatgatangem. Siyempre adugayam ti kwarta may. Amumlaay ngay drive day ta. Nay, apayakas ta ti saludsod mo maray. Amok Sige man nga rod, Maray. Ipakitam kada kami no talaga analaing ka nga agmotor. Sigay, buyaan da ka. Amo mapagandaran. Naglaka, ay, sansay! Na. Ay, Maray. Ah. Simyag matan dyan motor ni Marituyang. Pagturungan na nga tan. Ay, saus. Ay, nagpartak unay. Aganad ka, marituyang! Agpreno ka, Maray! Kaya nga to, Chief. Positive pasaheros itangal daw Umaduntoin ton madamdama. Pay paggasolina ko. Ha? Kita amaw? Ha? Nagpartak ti sumungat ang motor! Apa nga? Didiretso naman dito yan. Ha? Oy, aglisi kayo! Aglisi kayo! Ay, maglisi ang... Kunak to mga glisi kayo! Na ikaw! Kasanumat ngamin inteng. Nagpartak ti panagpataray ni Marituyang iti motor. Iso anay dong par. Mas daawak ta din nung parnamutan dagiti nakaparada ije paradaan da kwarog at tricycle. Ay, agasem ngay. Naperde ti tricycle anadalapos na. Sa nabalay, taado ti kwartada pagbayad da. Wen, hanggang ti kunak kuma. Saan nga agmotor no di na pay lakabisado? Mas daawak. Gaputado ti kwartada. Gatang gatang iti motor, bisikleta, lugan. Hanggang di damot amo nga imaniho. Ay, day tatirigat na ti adot kwarta na. Nagsakit pa ilang dito yung sikat kaw. Pagkapo iti pan nakadongpar ko iti motorosiklaw. Sa nabalay ta impaagas kan binayadan da kayaw. Naperde di kagat-gatang na amotaur. Un nga raw. Ay na. Gumatang ka naman iti baraw. Manan? Unang kal. Dung para nan tuman aminan, adi mangan dito kabildatan. Delikado nga raw. Anya kano tigatangin na. Di ka no for wheels tigatangan nan. Anya? Di ka no kanginaan. Anya jagun uni tungaw. Bigat. Ay, jay samot in-order ni Pari Badong nga helicopter. In-deliver dan samot time. Anya? Ay, kita ngamin, Na, oh, dadya man nay. tas tagayang pikunada nga helikopter. Ay, win nga raw. Na, Italaang mat ang makakita ak iti helicopter. ay, nakitaan. So na itaparay, di helicopter ka. Anwam ngay. Pagluganak numapanak agpasyar iji balay maw. Anya? Iso lang, tiusar na. Nagasidag ti balay mi. Idi talang ni. Itman kumangay. At damit tan pilotok ni taparay. Nangalam iti pilotong. Pasurot na, idi in order ko Na, Package deal ko naman. Nagmayat matanti ko siya ginatang mau na natuyang. Nangina day takwaraw. Amo ka nangina. Ay, padasik man. Amom tek manihaw. Padasik nga road. Hoy, awan sa pay lisensyam. Awan pa'y nga road. Ha? Amom mat apandaran. Naglay kunak to ba? Ha? Pinabati mo to? Ay, sus! Ay, nagpartak unay. Ay, ayan nga iti preno na. Ay,
Nay, ay, sus, at damot apin Marta. Ay, may itong para ko. Aglisi kayo! Aglisi kayo! Nadungpar ni Marituyang ni Kapitan. Ha? Ay, sana nadungpar ni Uncle Kao. Apay nga ron nga agpilpilay ni Kapitan amagmag na. Nasagid lang ti may saasaka na. Ngam sana nadungpar. Tajay alad ti balay da tinadungpar. Anya? Iso abinayadan man ni nanatuyang. Jay alad. Una, diya ka mau, no ipabayad pa na uncle ko, ti pan nakapilay na. Apay nga na dinalapos mo ni kumpare ka kapitan ngay, sika, tuyang. Jakmet ngamin mabirukan jay preno. Tiginatang ko ako chay. Ha? Binirbiro ko. Ang sabali magayam jay nabiru ka. Tapi martak jay lugan. Gumatang-gatang ka itilugan mo, Mare. Di mo mo't ag-drive. Sika nga may. Bayadan Ay. nyo di alad ti balay mi adinalapos mo, Mare. Manungay tibayad na, kapitan. Milyon! Anya, milyon? Dahil na itong kailangan nga kawayan, milyonay. Tapno maibusan ti kwartayaw. Tapno saan kayo nagumatgatang itilugan nga itong paryaw. Jak pa'y nausar niya helikopter ko paray. May samot na ita nga helikopter mo. Ang mga nudong paran ng taon di balay may. Isublimon itinangurdiram. Ay, nanatuyang kantata badong. Sakbay nga drive kayo, nasken ngamin nga agbalin kayo nga eksperto. Tapno saan kayo ang makadisgrasya? Ala, sige. Dinan, tinagibusan ti sabali pa nga istorya. Ana daw manipod, iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Inteng. Uy, Inteng. Agreeing kan Inteng. Ay, aldawan. Bumangon ka ditan. Apay ariniignak. Na, makaungat ka pa'y. Jakpay nalpas di tagtagain na po. Sapay dandanin. Anya dandanin. Dandanin maala ko dyan balitok. Na, ay. Na, apay nga agida ka manan. Ituloy ko ti maturog tapno maalak dyan balitaw. Ay bumangon ka kit din. Tayong kagumatang iti kape kan asukar. Sikat Sikan Dahito iti gatang mo. Hindi ko araw. Awan ni kwarog. Na, Amo matamat maturog iti balay na. Ayabam kit din. sayang pa iti tagtagainap ko. Inkan tanay, aldawan. Ay nagmayat ti tagtagainap ko kagawan. Anya nga dayta Kapitan. Akalkali akampay iti balitok. Idi kwan. Adanadlaw ko na silang. Ison jay balitaw. Saan pa'y gayam nga iso? Intuloy ko man ang tinagkalin Idi na unang tinakalaik. Kahit addan balitaw. Aguray ka awan pa'y mat. Ay, kunak no addan. Intuloy ko man ang tinagkali. Idi kwan. Nakita ko dyan balitaw. Siya Hindi, ko, tinangala di balitaw paray. Pari ba daw? Siya, di kadwam ang nagkalkali paray. Na, ay amum ay dyan tagtagainap ko. Kitno kasta, madyan na tagtagainap ka. Nagpadataan no kasta. Ang siya, ada inding na. Sika, awan inding na, di tagtagainap mo. Anya? Ilipas ko nga may, di tagtagainap ko paray. Kahit ni Kapitan di na inlepas. Riniignak ni Dungo. Siya, saan nakarinieng ni tuyang ka? Isua naturog aginggat kay kayat ka. Isua, di balitaw. Ada kanya kaon paray. Na, Kasano nga agpada kayo iti tagtagainap. Agpada kami nga raod. Ang siya, naalak, di balitaw. ay pagguduan ta Ayaktal na ka paray. sakti akin tagtagainap. Apa nga ibagam ti kasta? Kit kasta ma, di na tagtagainap ka. Anya ti makunam kagawad ko anang. Ay, di mo damagan ka ni Mari Kwanang. Tabaak na ita. Na, Apay ko man no ba akak. ay, uwan gaya man niya.
Ayan nang aminin tinangkalyan ta iti balitok. Ne, sika man. Apay di mo memorya daw. Nalipatak. Kasla ijay abagatan may. Ijilaod. Abagatan! Ay, sakti kapitan, iso di naksurwan. Ay, naglaing kan nga agsaw iti kasta. Gaputa kapitan kan, nalalaing kan, ngam iti siya. Ay, maray. Di madgat-gatagak nga asukar kan kapay. Una yun. Makitam, dandani nalipatam tigatangam kapitan. Tabalbalitok mga ti pagtungtungtungan niyaw. Balitok, unam kagawan. Wan, iso tinangag ko pagsarsaritaan da kapitan kan kabadong itay. Sa dino ngay kanot ti ayan day ta balitaw. Apay adamdamagam, kasla interesado ka. Ay, balitok ko naman. Kukwa da kapitan kan kabadong dayjay. Sanda ka ba ala na mapanalain day jay? Talalakay dan. Ay, sa bagay. Kung nagtumat kan ka. Damagamakan ni Uncle mo no sa dino tayan na. Why, inakdamagan. Ayan ni Uncle ka, antay. Agkap kape ije kusina. Ay, inakmandamagan kan kwa na, no ayan jay balitaw. Anya abalito? Jay nakalid aki ni tata ba daw? Ay na, tagtagainap na laeng dayjay kwarog. Mamatpati ka man. No ngay pud now. Nagadon tin tagtagainap ni uncle mo apatyan na apud no. Barang pud no ngay, antay. Nala, inkadamagan. Sige, antay. Uncle! Uncle Inteng! Ay, imbag tayo may kakaanakan. Unang Uncle! Umay ko damagan no ayan jay balitaw. Di na itagtagainap ko. Unang Uncle! Ay, dahi tangarot ti problema. Tadyak mo't nalpas di tagtagainap ka. Iso adyak amo ti ayan na. Ay, sayang. Ay, basol ni Antem, tariniing nak anasapa. Inteng! Umay kan tagdigos kan. Ay, ayaban na kanyan, tay. Apay manan. Agdigos ka now. Tasla ita. Diyak ko makayat agdigos. Ngam kapilitan nita. Ingkagit din. Umay ka na. Umayin! Nay, apay day tapala ba daw? Mapan ko kalyan, di balitok tuya. Kayat mon sa manon ariingan ka, badam. Ha? Agtagtagainap kan sa manan. Amo ko, no sa dino ti ayan na day ta balitok tuya. Na, taipapilit na. Ay di nakmanlapdan si ka. No saan ka mamatay? Saan laing? Ay na ba daw, ingkakat ipastor jay nuang kan kalding mau. Ay sikan, napatpatag jay mapan ko kalyan. Kapitan! Kapitan! Madamatisation tayo ngam nakaturok kamatan. Madama aya. Wan, kapitan. Ay na, sayang. Diyak nalpas di tagtagainap ko. Anya di tagtagainap mo aya. Di balitok Kalkalyan mi kanon ko ni pari ba daw. Pagkalkalyan nyo ngay. Dahi tangarot ti jak amo. Kaslamat bangkag ti pagkalkalyan mi. Aking bangkag ngay. No di na ko marinig kagawad. Nakita ko man no sa dino abangkag ti pagkalkalyan mi. Ay, na. di mo mabalin ti maturog manan. Tane, madamatisation tayo, kapitan. Unan niya. Mala, tuloy tayong taksisyon. Kanyang aminin ti pagtutungtungan tayo. Nakitak mo't anasapaan na kaigam iti pala ni Badong Mau, Mare. Mapan ka no agkali iti balitaw. Pagkalyan na ngay. Ay, jak amukan ko na, Mare. Patyan na launa di tagtagainap na. Ay, di tagtagainap dakan ni kapitan. Ha? Tagtagainap dakin ni Kapitan? Wen, Mare. No kasta, amaw ni kapadong no sa dino tayan da di abalitaw. Kay, ni Kapitan nga, saan ba? Sampay nga raw. Imo na nga rodan ni Badong Kaw, Maray. Ay, amunan? Ay, saan mo nga ibagbagakin ni Kapitan Amaray? Bayam anila ang Badong Kaw, ti makaamaw. Ay, bukbuko dan nan ano kwa. Ay, kat bayam Ay, jakman amo kan ni kapitan.
No apay adi na malmalpas ti tagtagainap na. Kaslamat nobelan nga itutuloy. Chip, How? Si kanti sumarunong agpila, pala. Papanamaya. andain tulod ko ang bakit iti abagatan. Kat amaw, nakita ni Tata Badong. Anya ko mano nakita. Agkalkali mo't iji bangkag ni Kapitan. Bangkag niya angkel kao. Wen, nagunag tinakalinan. Nay. Apay ngay, katadamot bangkag na akalyan na. Jakman amuno niya ti kalkalyan na iji bangkag ni Kapitan. Ay, naska na maamuan da ito yung angkel kao. Jak maala talaga ti Turugaw. Ay da. Ay, Na, ay. taapay ang maturog ka, kat maluman. No malpas ko ti tagtagainap ko Sayang ti balitok. Angkel! Apay ka na ka? Apay pinalubusan ni Tata Badong agkali je bangkag mau. Anya? Nay, apay ko mga agkali ni Pari Badong ijay bangkag ni kani Uncle Mau. Ni apay nga, kat adamat bangkag na kalyan na. Win nga raw, ay day takot ngamin bali-balitok nga ibagbagam inteng. Di balitok. Wen, di balitok iti tagtagainap ka. Amangan mat no iso ti kalkalyan na. Ha? Ay. Ingka kitaan inteng. Ibagam kan kwa na asaan ang mabalin akalyan na jay bangkag ta. Dandanikan makalay, balitok. Heh! Kukuakan, balitok. Pari Badong! Ha! Nay, si kamot gayang paray. Nasaya man ta nagkita ta. Apay adito'y bangkag ko ti pagkalyan. Ha? Bangkag mo aya paray. Katwan ba? Di mo ama bangkag ko na ito. Ayun na niya. Bangkag mo gayam. Agin didian mo ka. Ija man ti bangkag mo. Ayun, paray. Asidag iti po unti akasya ti bangkag kaw. Kabayatan asi ka. Asidag iti po unti mangga. Dahito'y bangkag mau. Amo magayam. Iso apumanaw ka dito'y bangkag ka. Ay, agure kamot paray. Di nakmat basta papanawon Apay kumaasaan kat bangkag ko na ito. Jay nga rod balitok akalkalyag paray. Ay, sakti mangkalay. Siyak tinakaw na paray. Di nakiduron. Ay, at dinuron talatan no kaslamot lahay paray. Di nakiduron ko na. Napigpig sa kamot ngam siyakot paray. Inteng, apay akapit-pitak ka. Pati rupa manggal, kapitpitak matay. Dayjay abadong. Imbaon kalaang amapan mo kitaan je bangkag akalkalyan ni kumparim abadong. Ngam apay ang nagawid ka akas tamot tayo. Siguraw, natinag kay jay lubnak, iti bagmag na ka amapan ni jay bangkag yun niya. Induron nak ni pare badong. Ay, kahit impalubos mo mat nga iduron na ka. Limaban ka kumaa, angkal. Inaperkat mo kuma, linuwarkat mo kuma, kasgay. Ay, kinasaritam ko maa. Dinamag mo no apay akalkalyan na je bangkag ta. Ijay kanong amin tayan je balitok. Ala, tapnagtal na kayo na tuwa. Da kamin timangkali, angkal. Tapno mapanagnakan tayo, nupod nung at dabalito kay Mapanagnakan itan no pudno matlaang nga dabalitok ije bangkag ni Kapitan. Apay, asinaw ti mapanagkalay. Dakwarog. Mangayab ka naw iti kakadwana. Ay, baknang kami kuman no nakali ni Badong kaw je balitaw. Iparit mo ngamin ni Kapitan. Awan maaramidan ni Kabadong Tasaan namot adaga di kalkalyon na. Ay, sayang abalitaw. Sapay kaslakan o kadakkel ti daram. Nagkunamot. Ni Badong ka. Ay, sayang nga rod Paggugudwaan tayo kuma. Makigudwa ka man. Ay katwan Uray tiping laang kanyak. Naragsaka ka. Oh my God, tada pa panantapal Sa dino, Chip? Mapantag kali iti balitaw. Kunak man no mapantagaram. Ang kali tapay lang iti balitaw. Katno da makalit di agaram tantaw. Sige nga ron. Nauna yung tinakalit Chip. Anya na unag. Pagatumang pailaang. Awan mo ti balitok. Agkali tapay. Chip, aguri ka. Kaslada na tang ka na nakalik Ha? Minsan tayo man.
Wan nga paisaw. Isungot na dahitan ti balitok. Ay, sige. Kalyan tamay. Karasan ta kali. Iso talagang, Chip. Balitok. Numakalit at ibalitok. Itaraytan. Ha? Saan ta nga itad kanyang kalmaw? Saan na? Pay lang nga itutakan ko na. Itaraytan Sige, kalyan tamay. Ha? Chip, kitaan. Ha? Ay, saan mo't abalitok na ita? Bumban sama. Paisaw, bumbangak paisaw. Anyang itaramidin Tumakita na! Awan mati balitok pare. Bumba mati nakalida. Amok natagtagainab ko mo dayta. Kas ladram kadakkel na abumba, pare. Ang mga nuti kaya't asawon ti na itagtagainap ta balitaw. Kat dagiti imulmula ta ijibangkag ta. Winsa, pare. Anya nga, kit awan may tibalitaw. Isungag mula talatan, pare. Ta isaw tibalitok ta. Pudno, Kapitan, kenta tabadong. Ati balito, kat dagiti mulayo. Aggagat kayo. Tapno maadaan kayo itinawadwad a kwarta. Dayta timakuna a balito. Ala sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agpupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Inteng, sukatamon ni Kwarog at chiptanod mo. Apay ngay. Kano nagsingpet ni Kwarog aka nakak. Anya ang nasingpat. Kadno nabarbartak manan. Anya? Ay, kasta unay manan nabartak na. Ada kami nag-birthday at tahanod na. Ay na, tairaso ng pailaang. Isumot ti pudno. Saan ang mamartag? Tika anak ka. Batang. Nay, si kamot gayam ko araw. Aglisi ka iti pagnaak. Nakalisi akmay. Basta aglisi ka. Siyak matidong param. Aglisi ka ko naknay. Surutin nakmay, no sa dino ti papanak. Aglisi ka nga raw tamadong parkan. Nagloko kan ko araw. Anyaya ti basol ko kin ka. Tararamidam ti kastoy. Kaya't ko lang timangdong para itinangisit ala kay akas kan ka. Anay. Uraya lang na ipatugaw, mate. Kaya't mau tadong parang kapay. Nya klase ka atanod. Naglastog kan. Hingga gipulong kinangkal kao. Umika, takaduang kapay. Nagloko na talaga day Jack Warang. Ay, win nga road, mare. Ay, nakita mo tinaramid na kanika ba daw? Jak nakitaan na imbag, mare. Taarapak kat nga road. Kan jak na isuot tay antiparak. Ay, anya ayat inaramid na. Ay, Nagsabat da kanika ba dong di ta kalsada? Kat? Dinong par ni Kwarog ni kabadong. Anya? Ay, oray lang na ipatugaw ni kabadong. Ay, nabartak man siguro ani Kwarog. Wen, mare. Ay, pasuray-suray ang magnakay. Kunakun kat. Ay, agbalbalinan a problema dito barangay tayo dahi di Kwarog. Wen nga rod imbes ang makatulong. Saan may... Anya mo ti naramid ni Kwarog kinibadong ka, Kapitan? Anya tinaramid na. Dinungpar na idinagsabat da iji kalsada. Ay, dinungpar na mailagayam. Kit nauray lang na ipatugaw ni Badong ka. Basit laban nagdayta, mare. Ay na, di mo ko na inti kasta, Kapitan. Mairwam di ka anakam at chip tanod. May am ta bagbagaak. Ikamot ngamin iti pagnakman na. May am ta bautag to. Kastalaang, Na, dayja akinalakay na. Mabutang pailaang iti baaw. pagparin tumangag iti sa nga biga o abalataw. Oh,
Ay na, kapitan. Idi pa'y laugma day tapan nusa. Kabutang na aya. Padasa ka, barang ang nakam. Anya day taigam mo, inteng? Kita ang abaot. Na. Asino ti bautam? Di ko raw, nagreklamo ni Marituyang. Ay, Mangrugen nga adagreklamo, may papan iti dayjay akanakam. Ikak man iti pagnakman na. Rumbang laeng Una. Sa ti maibabain. Gapo iti day tangar aramidin na. Sana ka na kang nakainumak laang. Unak adi kagin inom, ta si katitip tanaw. Basit lang, Mike. Basit lang. Katno dandan di ka makapagnabasit. Gusto mo umasidig ka. Ikan ka iti pagnakmam. Anya day gamaw. Pangbaot ko Diyak kabutang dayta. Kahit Sige. papanam. Marana ka. Aguray ka, papanam. Bautin ka. Diyak kabutang dayta ang kail. Na, Inakman na ginuman ta na bitinak. naglukon ta pinanawan na kan. Kasano nga taya madisiplina ak dayta ka nakak. Nagtangkan ti ulunan. Amukon. Wen. Balatong ti kasapula. Adda tilakok abalatong ditoy, kapitan. Gumatang ka? Ay, wen man. Day taman. Dayto lang tilakom. Pasensya kan kapitan. Jesus. Apa nga? Nagtubo mo tin. An-anwam aya, ilutom asidaan nyo kan ni Maribanat. Ay, saan? Amom nga darayumak. Ilutaw. Usarek apagparintumangan ni Kuaraw. Ikargak iti bigao. Ay nasakit Wen, Imposible no saan pa'y langag nakam iti kasta nga aramidam, kapitan. Mano nga oras ak nagparintumang dito'y balatong ang kail. aging ga iti jak ibaga at tumakder ka. Anyamat ng kail. Abay ado sa akin nakitikas tayo. Katawan mo't basol ko kan ka. Anya nga awan, kat nagadaw. Sige. Rugyak nga rudan tagparintumang. Tapnawan makungkunam. Wen, taindak maturog. Sige ang kail. Ingka nga rudan. Di ka tumaktakder, aging ga iti jak ibaga at tumakder ka. Wanang kail. Ingka maturugan. Ay, makabanog ti agtrabaho iti balay, Mare. Amok Tasyak tupay nga agbibiyag nga agmaymay sak mabanogak nga aglinis kan aglaba. Ay, iso nga umayak man di Twitter senam. Tapno makainanaak, uray kaskasano. Ay kawan Maray. Agmalmalum ta nga agistorya. Tawam mo't ti gumatang. Katuan Ay, Mare. Puraw mat awan day ta sumungad. Wan ngagpaysaw. Naggapuan day ta apuraw avan. Agibibiyahe nga ta iti pasaheros. Ita matla makitak day ta. Lumabasan di Twitter senam. Adda nakasurat itirwar na. Ay, basa man, tamok ang mabasam. Sige. Agal-ala iti mamartag. Anya tinakasurat. Agal-ala iti mamartag ko na naman. Ay, sigurado ka. Wan, naglawag. Ay, kunaklakit din nukumaw nga agal-ala kadagiti suker nga ubeng. Kumaw dagiti mamartag Ay, mayat man. Apay naragsak ka. Ay, nasaya at tabim misita da dito barangay tayaw. Tapno umay daalaan dagiti mamartag. Ay aduda dita, Mare. Ay, wan may saditan ni Kuaraw. Malam gaya man ni Kuaraw.
Nagring ka nang kay. Nakaluto ako. Na. Ano tar aramidam dito yung kusina? Nagluto ak. Kunak ngagparintumang ka iti balatong. Inuluto ko dyan balatong angkay. Da- Mangandan. Yan. Limak at talaga ni Kwarog. Imbagak lang arudan kan ka. Jak mat mabalin na kabilan. Itarayan nakmat. Day tangarud kat. Pinagparintumang ko iti sa nga bigaw a balatong. Inluto nakit din. Ah! Kat no nabsog, akitiin luto na balatong. Kaya jak mat makasida at darayumak. Ah. Kaslawan nga minin kabuting na nadya ka anak. Ay, adda malagip ka. Anya day ta? Adda nakita mi kan ni Marikwa ng apuraw avan alimabas iti tersena na. Tinakasurat iti sikigantivan. Kastoy. Agal ala iti mamartek. Adda kasta nakita yun? Wen, naggapo ijay abagatan. Na. Mayat ah. Ado siguro ang mamartek tinaala day ijay avan. Kaano nga ta lumabas dito'y ayan tayaw? Ta ipatiliw ko man ni Kwaraw. Jakman amaw. Wen, kumaw dagiti mamartek day ijay avan. Maray, nadamag mo ka din, nga ado ang mamartag tinalagay puraw avan di ta abagatan. Anya? Tiniliw da amin dagiti na usum nga aginom di ta. Iso nga awanan ti mamartag di ta abagatan. Ay, kunakon ka. Limabas nga min dayjay puraw avan dito tersenak idi na minsan nga aldaw. Aya, Amok ang agalala iti mamartag. Taday taka nga ron tinakasurat. ay, rumbang laang agsublida. Taado at talaga ti maalada dito'y barangay tayo ang mamartag. Wen ay, abagatan pa'y tinapananda Rumbang ko maasursuran dati intero a barangay. Nang runa dito'y ayan tayo apuraw. Ay, sus, adu ati maalada ditaw. Wen kang runaan day dya akwaraw. Amok la kumati driver day taawan. Ta ibagak nga umay daalaan ni Kwaraw. Agsublida pa'y mat siguro. Ay, sapay kuma, maray. Marito ya. Kita ti sumungad. Nimot Kwaraw. Nabartek man Dapay igem na asa nga butilya nga arak. Amo na nga tanga dagal ala iti mamartek. Di mo ibagbaga, maray. Tatiliwunda. Kasano ngay amamwanda no adda ti mamartek iti may sa lugar. Adda pang detekda, maray. Anya ngay day taapang detekda. Jay aguni. Tit, kunanano adda mamartag. Kat, no awan ti mamartek, anya ti uni na ngay. Tut, kunana. Ne, amom Siyempre, siyak, paiti ko na. Tata batang! Rumwar ka dita balayaw! Awanak ditoy! Nangakalangarudan! Rumwar ka! Teka nakitigatang ko iti arak! Awan ited kaw! Nusanak ngay kan! Rumwar ka nga rod dita taglaban ta! Ay unay kan! Umay nakpay karitan dito'y balay may! Kahit naturadak nga raw! Naturid ka lang no nakainom ka! Saan? Uray pa'y sa anak kainaw. Naturadak lata. Makidinano ka kiti uray asinaw. Ay pumanaw kan! Tadyak kayat tigulaw, kuaraw! Urayan ka nga raw, tagdinanog ta. Uray aging gana karabini ta! Diyak kayat tirumwar! Isong agawid kan! Nagtakarot ka mo tan. Woo! Asinaw tinaturan! Ay namaray, umay kumanjay van nga agal ala kadagiti mamartag. Huwan nga rod ay, matuo ka na kun. Agasam,
Napan ijay balay minikwarog anabarbartaw. Anyat inaramid na ijay. Nagpukapukaw. Kinarit na ni Badong ko iti dinanugan. Naglukon. Gaputasan akayat ni Badong ko ti gulaw. Ay kat binaybayan na latan. Ay, no adaman kang runaan at tiliwan jay puraw avan. Awan sa balay no saan anikwaraw. Inteng, ikaman anawaan ni Kwarog. Apay aya? Kat no agpukkapukaw manan ijay kalsada. Nabarbartak manahan. Na! Ay, oh, Na! Ay, mangibabain dayta? ingkan taamangan no addamanen madangran na. Ad-adda amadaksan ka. Ay, sumardeng ka man! Apay pagsardangan na ka? Kababain dayta ngar arabidem ako araw. Sana ka mabayin tanapos kul ti rupak. Ay, Jesus, ang dadan. Jesus, Ang ti adan? hindi po raw aban nga agal-ala iti mamartak. Ha? Umayin. Agal-ala da iti mamartak? Umayo alain ni Kwarog! Sige, may kamen. At ka din na bartag dito eh. Awan. Ay, dayta, chip tanod me, mamartak. Ha? Ay, ito na ko ng kail. Teka, talaan ka. Ha? Teka. Ay, ilugan yun! Ay, sana ang kail. Ay, di mo ipalubos nga landak. Kagayam ti bagbagada, sakit ti ulo dito yung barangay ah. Ay, Ay, wan, iso! ay, saan? Saan na siya? Saan da ka lalain na? Ay, alain nyo tayo kanyo iti pagnakman na. Ay, ikwang kail. Saan Bagkat milatan. Ha? Ay, Ay, baka mo kayo, basta alain yun. Ay, saan ang kail? Teka. Saan? Oy, agbalbaliw ako ng kail. Saan ako ngagbarbarta? Ay na, Kwarog! May saka at hanod. Iso arumbang asika ti mangida ulo iti kapya. Saan kat asika ti anawaan da gapo iti kinalungkong. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Anyamatan ti kastoy. Inteng! Apay manin aya. Ay, anya man iti pagpungpung tutam. Bigbigat. Kasano? Agkaiwaramanan ti rugit ti aso diti paraangan ti balay. Ah, ay, Ay, ala, ingkaalaan ti daspan tasagadam dagita, Inteng. na asino aya ti akin aso iti umay dito nga giwarwara iti rugit na. Asino kumapay ngay? Dapari badong Na. Hey! Salakay! Blakay! Di mo kagkagatan dayta, tadan asawa na. Na. Isugayam dayta ti aso paray. Awan paray. Saan lang nga dayta At dapay talaw, akadwa na iji balay. Loko da kita. Agasem ta umay da iti paraangan kat agiwarada iti rugit na. Anya? Ay, yaramidam ngamin iti siar da kita asom. Ha? Saan kat ati paraangan may kanibanang dungaw, ipagbalinan da si Arda. Inton kon palapalag da kita asaw. Nagpasaw mo tinday dyan nga inteng ngagsasaw? Asaw, iyaramidak iti siyar? Sasawin na mo na kaya tao? Ay nabadong, kasano adi na ibagakan ka ti kasta. Kadjay nga rod asum ka na ti mapan agiwarwara iti rugit iti paraangan da. Ipagod mo nga min Apay nga ipagod kaw? Ay isan aga po asyak lang, tadaso na ditaw. Kit isaw ti pabasulan da. Dayta ka nung nga rod asum ti mapmapan ijay. Sa anak ang mamati tuyang. Siyak lang ay tadaso na. Anya nga iti amom, no dagiti asum nga agpaiso ti mapmapan ijay. Nasing pag dagiti aso ta tuyang. Ay, saus! Agkaiwaraman ng tibunton dito parangan yung anggail. Awan mo't aso mi. Aso ni pari badong ti umagiwarwara iti dayta. Masurunak. Anya? Numuna, ta saan akayat ni Antim Abanang Adalusan.
Siya katibaon na namang dalos. Salbag ka di. Ay, naglawa ni Jay igit ti kalsada apag buntunan da. Dito yung pailang mat parangan ti balayaw. Masurunak nga ron. Naglulukmag dagiti asaw. Naglalaing dapay. Kunakay, makaawat ni Blakay. Pariba daw. Ha? Nay, si kamot gayang paray. Umay kaayaban. Si kamanlangan ti umay mangdalos kadagiti rugit ti asom iti paraangan ti balay mi. Anya? Naumakaw na mangdaldalos. Iso asikan ti umay mangdalos iti biniga. Ha? No di ka mamatay. Kitam dagito'y bijaw. Asom dagita. Ha? Dagiti asok mo ngagpaysaw. Tinasayaan. Ikulog mo dagiti asom. Uno ipagod mo. Wan paray, ipagod kaw. Kumatangak man iti taliti asaw, kagawad. Mabitlaan ka ba dong? At to'y tibayad kaw. Bisit ki di abiyag ti kastuyay. Nay, makaungat kan samad ka ba dong? Masurura nga raw. Ang mga awanak. Manggal, trabaho yu daytaoy. Na. Ang mga nunalipatabon ko raw. Noan niya ti kayat ka. Iso ti masuro. Kabain da ko na dirdirit saing. Nang runa, kiniparinteng. Anya? Ipunan ni pare ba doon? Mubumaknang ay pagbagam kanya. Awan chicks ko. Anyamat daytan asalod. Sud mo? Nupod no nga awan. Apay nga rod aday talatan cellphone mo ti in-into na ram. Ay na. Ay, pagatapan nakpay gaya mong dungo. Si kalaang tigdungo. Iti agnanayaw. Iso ang mamati ka kanyak. Siksikan tulata banang may dirdungo. Ay! Husto daytan. Na. Ala, ingkaksakdo iti danom. Awan paglutaw. Ay, win. Ay, mapanakon. Ay, masapak ita mapan iti barangay ho. Ay, mag-ijay na makapag-facebookak na na ulimag. Kinawan ni Banang amang disturbo kanya ka. Again, umayak ko mamakikapay. Hanggang mapag-isuma tarong muna kayaw. Ay, akuyog tan Mapantay iti barangay haul. Ijay tanton nga kapi. Sige, Angkal. Pasan na. Agyan kanto iti information tibay. Taurayam no ada tao nga umay. No damagendak. Awan kunam. Sa dino ayat ipapanan niyaw. Agyanak iti unag ti opisina katag Facebook. Ha? No ada umay agpapirma. Or no nagiti papilis da. Ta-pirma ak inton malpas ti panag-Facebook ha. Nalawag ka na kan. Sige, Angkal. Basta da kayaw. Ayan na angkal mo nga intayng kwaraw. Ay, awan ni Angkal. Tataba daw. Apay ka day. Adda ko maumay ko ipapirmakin ko na. Agsubli kayong tulangan inton bigat. Winusan, ibati yun dito iti papirmaan niyaw. Tapirmaan to ni Angkal inton sumangpait. Anya? Ay saan? Jak kayat. Amangan kay din umayaw awan. Kat napatag-unay dahito apapilays. Ay aguray ka. Talaga ka day ngawan dito ni Uncle Mau. Ay ilukat mo man tarawangan. Ang mga nadalang dito nga aglamlambang. Ay talaga nga birokag ni Uncle Mau. Ay, awan na talaga di tao, itataba daw. Di oray kitain niyaw. Talaga amaya. Di pa nag-tiktok na dahitoy Buya, ito manan ito madamdam Aha! Na. Ada kalagayang magpaiso dito yung rooftop ti building Si kamot gaya paray. Nagkuna nga umay ka dito yung rooftop. Anyat masapul mau. Ay na paray. Nagadwa ta tao tagururay king ka dito basement dito yung building. Ada ka lang dito nga gayay ayam ti cellphone. Anya ka klase a kapitan paray. Ay paray. Awan ti karbang ang magsaw kanyak iti kasta. Siya ti ulo ditaw. Sika, kaya rigam lang ti ipos. Iso adi ka man sumanaw. Uray siya. Madlaw kumatday ta nga aramid ni Kapitan.
Di mimot mabalin adiritsaan. Taamumi ti ugali na. Makaungat adagos, no adadi na kayat. Pangkalob na lang dayta, Maray. Dayta ti mading aramid na kay. But ngun na kayo lang, dayjay. Mamukaw ni Parinteng. Anya? Ipakita yung mga mina. Asaan kayo ang mabutang kinkwana? Di oray man iso ti ulaw, ako na, numadimot ti aramid na. At dan tulang mo pagpatinggaan na dayta, kapitan. Kaya manak. Tanamatin ni ba nang adamitin ko iji ayan ni Apo Mayor. Kat iso ti atindara kay tangal daw. Di na mo nga agpis-pis bukak dito'y turod. Agpwistuak dito'y. Inuma-umaak. Umalisak tumanan iji tuk-tuk. Ti pasdak ti barangay hall. Enjoy your life habang may buhay. Kunada nga ron. Saan nga amaw ni Parinteng asinurot ko itinalimay dito'y turod? Isagana akti binulod ko a cellphone. Picture man to'y loko a kapitan. Sa akong to i-upload. Marwam na ito yain. Dayta. Surutag iti sa dino man apapanan na. Kapicture ka na ibag. Kita tulaing no anya ti maramid na. Dayta a kapitan. Yes! Nasalisyak ni Kwaraw. Adak ita dito'y unag ti opisina ni Parinteng. Dituyak unag ti sakaw nga aglamay. Kampay day. Adda may saan nakasako dito'y abanag. Masapul ang maalaak iti ladawan ni Parinteng. Kabayatan ti panagayayam na iti silpon na. Adaytan. Warap, mayat na ito'y dinalusama. Mayat ang pagpuston. Walang kang nakataptapok nga minitay. Malala. Tay tuloy ko dito tag Facebook. Wad na tao. Ibagam nga awana. Ituloy ko, apaliway. Dito. Sak mo da iti ladawan. Na. Ay dakasan. Sino nga iti nang i-upload iti dito a picture? Naglokon. Tag! Apay aya? Kwa. Maamuak lang no asino tinang i-upload iti picture ko iti Facebook. Bakalit! Kumanda ka sa akin! Anya ka kadiinteng? Ah, Anyat pagpungpung tutam aya? masurunak man iti tao anang i-upload iti picture ko iti Facebook. Saan arumbag ti inaramid na? Ay, kita man ti kunam aladawan mo, inteng? Saan? Mudtoy kunak! Kita man? Nagalas ti itsuram dito'y inteng. Ha? Nakasikawil ka nakatugaw, aday ta cellphone mo tig igamam. Kalpasan na, umisam-isam ka, videom day toy? Ha? Amo no asino ti adda iti likodan ti amin. Kaawatan nga addamang palpaliukan ka. Kat inalaan da kan iti ladawan. Kalpasan na, in-upload da iti Facebook. Kasanumat gamin? Day talatan cellphone mo ti as-asikaswam. Di mo pa yun masangot ti trabahom, ijay barangay hon. Ay, nagrigat ang tiag may isa. Kita man kiti ti silpon ka. Ag-Facebook ak mamay. Ladawan mo't nga angkal na itaw eh. Nakanganga nakaturaw. Kat... Dayto'y daduma aladawan. Naalaan da nga Facebook ni angkal. Ay, saus. Kasano dayto yan nga eh. Ang tataaw. Umayan! Good morning. Ay, good morning kunayo kanyak. Kasla makaungat kayo matanggal. Inalaan nak iti ladawan sa mo in-upload niya. Anya?
Ay, sana Uncle. Sana sakti ng picture kada kayaw. Kinapudno na. Kakit-kitak lang iti silpon ko tiladawan yaw. Agsasao ka itipod na. Unang Uncle. Apay ko mga ramida kada kayo ti kasta. Kun makita yung matay ito'y silpon kaw. Sa bali aw. Sino nga taay ati kontrabida ang nangaramid kanyak iti kastay? Nakababainin ka nagiti nakakita. Sal ikit di. Ay na, diyak malapdan tag katawa, maribanang. Ay, kasanumang nga men. Kunana dito'y na daytoy ni Kapitan Enteng. Adina ar-aramidan ti trabaho na. Day tala ang cellphone natin into na rin na ngagmalmalam. No mauma, iturog na matain. Ay na. Santo pa ilaad dati video kanladawan na, mare. Ay, nakababain at talaga dita ni Inteng. Ang gungguna na bareng nagnakamutan. Oray no kas jay ni Kapitan. Saan ko maarumbang nga ipupost da iti Facebook? Day takat tirigat na numaminsan, Mare. Taimbes ko maapagsasaritaan daan na imbag timay sa aparikot. Saan? Taidalan da iti social media. Jak mamingga amang sapol. No asino ti tao nangaramid iti kastoy. Tikit di aramidam, Inteng. Agbalbaliw kan. Isarding mo inti kasta nga aramid mo. Aramidam kit di tirumbang para iti barangay mo. San aday ta cellphone latantin into naram. Uundong. Agbalbaliw akon. Ay na, Kapitan! Saan adakas ti ag cellphone? Wano pa nag-Facebook mo? Ngam, unam kumamot ngamin ti trabaho. Wano pagrapangam iti barangay mo. Ala, sige! Dito ang tinagibusan ti sapalipay nga istorya. Ana daw manipot iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng!